والو اللہ مصطفیٰ دے دیدار دا مستحق بنا دے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ دے قدماں چ تڑے ماپیاں نو پہنچا دے تڑیاں ماواں بہناں نو انہاں جگہ دے تے حضرت سیدہ فاطمہ دے قدماں چ جگہ دے دے اور تڑے والدین نو اللہ حسنین کریمین دے قدماں چ لے جاوے آؤ مرید کے دے باسی آؤ ہمیں گلاں نہ کریا کر ہمیں شکوے نہ کریا کر میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مانزاق دے کاجل والیا عالم نشہ دے سیان والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا حامین دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کملی والیا مدسر دی چادوڑ کے سن والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینتق ون الہوا دیاں پاک ملیاں والیا قد نرا تقلبا وجہکا فی السما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا اے کملی والیا سونیا محبوبا اللہ جنہیں بیٹھے نے میریاں تیاں دے نصیب چنگے کرے مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا میں میریاں پہنا بھی تیان نہ سنن میرے ویر بھی تیان نہ سنن احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والوں نبیاں دے سردار دا کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ دے چوکیدار آئے جے کملی والے دے چوکیدار آئے جے مصطفیٰ دے کلمہ پڑھنے والے بیٹھے جے آ میں تیرے سامنے نقشہ رکھا ہوں وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اے میں گلاں نہ کریا کر اے میں شکوے نہ کریا کر کنا ماں پیندے گلے کرنا میں ماں پہ تے پترانو پالن دے بکے ماں پہ تے پترانو جوان کرن دے بکے انہیں نے کد ماں پتر جمے کد جوان ہوئے سگ نصیبانہ مل دینے آ میں تیرے سامنے نقشہ رکھا ہوں اے تیرا نبی میں ہوئے رات ہی گڑی پا کے لے جانا اگر ماں بیمار ہوئے آنا سر بن کے پیرو سیاپا پایا نیندہ حرام کی تیاں ڈسپرین کھالا صبح تینوں لے جاؤں گا پر کدی قرآن پڑھے آؤں گا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا نکا جیا ناسا ڈاکٹر نے جواب دیتا ہوں بی بی نو شہر لے جاؤ ماں نے نہ توپ ویکی نہ چھان ویکی نہ دن ویکیا نہ رات ویکی نہ میری ویکی نہ غریبی ویکی اتھو جوان ملے آؤ ماں لاہور لے جاندی ہے اتھو جوان ملے آؤ جنان لے جاندی ہے اتھو جوان ملے آؤ ماں جرنل لے جاندی ہے اتھو جوان ملے آؤ ماں اتفاق لے جاندی ہے اتھو جوان ملے آؤ لاہور دے چلڈرن ہسپتال لے جاندی ہے آندی ہے ڈاکٹر صاحب میرا مکان بھی وک جے پر میرا پتر بچ جائے آ میریاں بوریاں بھی وک جن پر میرا پتر بچ جائے آ میریاں بوریاں بھی وک جن پر میرا پتر بچ جائے آ میرے ڈاکٹر دی مکان بھی وک جن پر میرا پتر بچ جائے آ میریاں ڈنڈیاں بھی وک جن پر میرا پتر بچ جائے آ میریاں کینٹیاں بھی وک جن پر میرا پتر بچ جائے آ میرا مکان بھی وک جائے پر میرا پتر بچ جائے آ میرے کڑے بھی وک جن پر میرا پتر بچ جائے آ میریاں ڈنڈیاں بھی وک جن پر میرا پتر بچ جائے ڈاکٹر نے ہنجو کیر دیتیاں نے بی بی اللہ والتیان کر لاؤ آندھی ربا میں ننگ فقیر ہوگی پتر مگر سب کچھ ویچ کے لاتا ہوں وے پتر ایک ورہ ماں کہے وے میں ہزار وار شکرے جاؤں وے میرے سونیاں چننا ایک ورہ ماں کہے میں تیریاں کروڑ مننا تیرا باپ بار بیٹھا ہی کہاتے پتر میں بیڈ کول کھڑی ہیں ویجے ماں نے تیریاں کمائیاں نہیں کھا دیاں اجے ماں نے تیرے باغ نہیں ویکے اجے ماں نے تیری بیگم دے بٹوے نہیں ویکے اجے ماں نے تیرے بچیاں دی زبان نہیں ویکے ڈاکٹر نے ہنجو کیر دیتیاں نے بی بی اللہ والتیان کر لاؤ آندھی ربا اے دیتا ہے میں نو مار لاؤ پر میرا پتر بچ جائے لکھاں ساک نے بندے دے ویچ دنیا پر نیوں ماں دے ساک ورگا پتر پاویں زمانے داؤ ولی ہوئے پر نیوں ماں دے پیران دی خاک روندیاں ویک شریک وے بوئے ٹولیں دے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھولیں دے روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹولیں دے
बिन मावां दे कामी टुकड़े खो लैंदे अपनियां मावां वाली थां कोई लैंदा नहीं उतले मना ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी फटे पुराने कपड़े जिदन तेरी बेगम कवे मैंने तेरी मामा पापा को रोटी नहीं देनी खाना नहीं देना जिदन तेरे बच्चे कहन दादी दादे ने रोटी बोझ लगती है जिदन रोटी बाद चो देन उदन कहना यू आर राइट मेरी माँ ते बाप ना रोटी दे ठीक है पर नासर मदनी मरीद के आया सी भाई मकसूद दी दावत है मेरे चन जनाब आला ना बीनिया च जाफर दी दावत है की कह के गया सी नज़ीर बरादरान दी दावत है ओ बिल्कुल ठीक है मां ते बाप नू ना रोटी दे पर नासर मदनी दी गल याद रखी 5 रोटियां मां रोज खवावे बुखार चढ़िया फिर भी पकावे नहीं चढ़िया फिर भी पकावे ईद वाला दिन फिर भी पकावे शबरात वाला दिन फिर भी पकावे मरग वाला दिन फिर भी पकावे 5 रोटियां मां रोज खवाइयां ने 5 15 150 रोटियां महीने दियां 1800 रोटियां साल दियां 36,000 रोटियां 20 सालां दियां 20 सालां दे गबरू नू विआह दिता है ते बेगम कहंदी है तेरी मां दी रोटी मेथों नहीं पकदी पाया दुध मां रोज दा पियावे 8 किलो दुध वस्ता महीने दा 2 किलो दुध खीर पा लो 10 किलो महीने दा 12 10 120 वीरा दुनिया च 3 मन दुध साल दा लगदा है 3 मन दुध नू जरब दे 20 ते 60 मन दुध बनदा है 20 सालां दा और अजे मैं सेवियां दा हिसाब नहीं कीता अजे सालन दा बोटियां दा गोश्त दा नहीं अजे कपड़ियां ते जुतियां ते अस्पतालां दे खर्चे नहीं सिर्फ सुक्की रोटी ते पाया दुध दा हिसाब कीता है जिदन तेरी बेगम कवे तेरी मां ते बाप नू रोटी नहीं खिला सकदी ओनू कह ठीक है पर मेरी मां नू मेरी मां दियां पकाइयां 36,000 वापस कर दे मैं कमा के ले आवां तू पका के खवा अल्लाह दी कसमें कित्थों मावां खांदियां ने 36,000 कोई 3,000 खा के मर जांदियां ने कोई 2,000 खा के मर जांदियां ने कोई 1000 रोटी खा के मर जांदियां ने कई बाप पुत्रां दी जंज लैके आउण ते जंजां वजदियां गड्डियां मां ते बाप मौके ते पहुंच हो जांदे ने मैं जुमला कवांगा अल्लाहु अकबर फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी भुखिया रह के लोको पुत्र छोंदी फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी भुखिया रह के लोको पुत्र जोंदी वदी गटी जे मिल जावे ते खांदी बादशाह वाले लाड ऐ मेरे नाल मेरियां भैणां ते मावां बैठियां ने खाना खिलाउण लग्गियां पहलों बच्चियां नू खवाउण गियां ते फिर आप खाण गियां फटे पुराने कपड़े तन ते हंडौंदी भुखिया रह के लोक पुत्र जोंदी अज मेरी तकरीर तो बाद जाके वेखना ही जिन्ना मावां ने फटे पुराने पा के तेनू जवान कीता आप फटे पहने नकीबे महफिल स्टेज सेक्रेटरी साहब आप फटे पहने ते बच्चियां नू सोने पवाए मैनू कसम है पैदा करने वाले दी तुसी जाके अपना ज़मीर च जोड़ना कसमें अज तानू पैदा करने वाले दी जाके वेखना जे बेगम दे कमरे विच बैठना ही जाके मां दे कमरे च बैठना ही और जुमला सुनिए जरा ध्यान से 1 मिनट जरा सैड पे होकर जरा जुमला सुनिए दर्द वाला है
کتنا مجمع ہے، اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لو، آج مریض کے میں پیغام ہے، میری تقریر تو بعد سدھے کار جا کے ویکھنا ہے، بیگم دا بسترا سونا یا ماں دا سونا ہے، بیگم دا سرانا سونا یا ماں دا سونا ہے، بیگم دے کپڑے سونے یا ماں پیاں دے سونے۔ اللہ دی قسمیں جنہ ماں پیاں نے شیخاں دی ہٹی مریض کے جا کے ایک کمبل خریدیا واپس لے آندا، میرے پتر دا رنگے دے چے پھپیا نہیں، آندھی شیخ صاحب واپس کر لو، انہیں گلاں کیتیاں بی بی کل ویکھ کے لے جانا سی، شیخ دی گل سن کے کمبل پھر وٹا کے لے آندا، پنک کلر دے کمبل وچ پتر تی لٹایا۔ اللہ دی قسمیں آندھی ہن میرے پتر دا رنگ سونا، قسمیں دل خون دے آنسو روندا ہے، جنہیں تیرے بچپن چ کمبل تیرے رنگ نال میچ کر کے لے آندے ہون، آج دے بسترے بھی گندے نہیں، آج دے کمرے بھی گندے نہیں، آج دیاں منجیاں بھی گندیاں نہیں، آج دے بیڈ بھی گندے نہیں، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی اے، بھکھیاں رہ کے لوک پتر جاندی اے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی اے، بادشاہ والے لاڈ آپ لڈاندی اے، ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے، جد ماپے خبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پھر اے جتنیاں اکھاں اشکبار نہیں، میں ویکھدا پیا میں ہر اکھ اشکبار ہے، ہر بندے نو اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، میرے ماپیاں کیویں پالیا سی اللہ جاندا وے، پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی اے، بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جاندی اے، ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی اے، بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندی اے، ٹھنڈے سالن لوگ کھانے پہ جاندے، جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے، تتے سالن پھر کرن مالا کوئی لبدا نہیں، ماواں کو کوئی پت دے نخرے چکدا نہیں، اور جنیاں سفید داڑیاں لے بیٹھے انہوں جا کے چمیاں جے، شاموں شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندا، اے شیر میرے کو نہیں پڑھیا جانا پر تسا دھیان نہ سننا میں، شاموں شام شہروں کرنوں آنا پہ جاندا، جد گھر دا راکھا خبری ڈیرے لا لیندا، بنا مطلب تو راکھی کرن والا کوئی لبدا نہیں، ماواں کو کوئی پت دی شے ٹکدا نہیں، کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے، روٹی کھادی ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی، راتی ستا ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی، میرا تحفہ لے آیا گل یار پوچھ دے، راڈو لے آیا ہے کہ نہیں گل یار پوچھ دے، کنے ڈالر کمائے گل بیوی پوچھ دی، کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دی، کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دی، کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں پوچھ دی، جدے کل 5 منٹ بیندا نہیں، آندا بھی بیگم دے کمرے چے جاندا بھی بیگم دے کمرے چے، او یاراں کل بین والیا ماں باپ کی پوچھ دینے، آندے نے کنی چھٹیاں لے آیا
आया गल मां पुछदी किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछदी किन्नी छुट्टियां ले आया गल मां पुछदी एक साल होर लाला गल बीवी कर दी शहर मकान बना ला गल औलाद कर दी लाहौर कोठी तू बना ला गल औलाद कर दी नवा वीजा लवा ला गल औलाद कर दी काम नवा तू लवा ला गल बीवी कर दे होर साल एक लाला गल बीवी कर दी छुट्टी लैके तू आ जा गल मां कर दी छुट्टी लैके तू आ जा गल मां कर पर जिधर मापे टुर गए फिर डीकन वाला कोई नहीं होवेगा मियां साहब ने लिखिया वे अल्लाह जानदा जो जो बाबा बुढ़ा होवे नौकर सारे घर दा सारा टब्बर एहो ही कहंदा बाबा क्यों नहीं मरदा ओ सारी उम्र मैं आटा गुनिया लखां कीते पेड़े गई जवानी मुड़ आया बड़ापा हुन कोई नहीं लगदा नेड़े सब कहंदे ने मां सुनवा तो वख कदे ना होए अज जदों गल कपनी पाई हो के पर रोए की सोचिया सी की होया हुन किस नूं दोष दियां दस किथों लभांगे तेनू मां भरा कबर चलाउणे सौखे ने भैणां कबर चलाउणियां सौखियां ने बेली कबर चलाउणे सौखे ने पर जिन्ना हत्थां ते लोरियां लईयां उस मां नूं कफन दियां तिन बंदां च बंद करके उस बाप नूं तिन कफनां च बंद करके जदों पुत्तर कबर च उतार देने या पुत्तर जानदा या रब जानदा वे अम्मा जिन्ने कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती अज मैं किवें मुठ भर के पावां ओ लोको भरावां ते मिट्टियां पाणियां बड़ियां सौखियां ने भैणां ते मिट्टियां पाणियां बड़ियां सौखियां ने बेलियां ते मिट्टियां पाणियां बड़ियां सौखियां ने पर जिन्ना हत्थां ते लोरियां लईयां उस मां नूं कफन दियां तिन बंदा च बंद करके जदों पुत्तर कबर च उतार देने सलैपां मूतियां मार देने मुठ मिट्टी दी भर देने या पुत्तर जानदा या रब जान अम्मा जिन्हें कदी मैनू मिट्टी लगन नहीं दिती अज मैं किवें मुठ भर के उदन भरा कहंदे ने टाइम बदला भरजाइयां कहंदियां सी तेरियां नौकर नहीं लगियां जिहड़ी रातां नूं कुंडे खोलदी सी अज मरीद के दे कब्रिस्तान च जा सुती उदन वीरा पुत्तर आंदे ने ले माए सावेड़ा वंडिया ले सावेड़ा वंडिया ए खुशियां दा खेड़ा वंडिया खेत बनना असा सारा वंडिया घर भी वंडल खेत भी वंडल वंडल ही हर थां दस किवें वंडांगे तेरा प्यार दस किवें वंडांगे मां प्यारी मां मेरी मां नी तू जन्नत ससाडी तेरे नाल परीत सी डाडी जदों दा कीता परदा साथों खुस की ठंडी छां
दस किथों लभांगे तेनू मां हुण किथों लभांगे छड्ड के तुर गई साकू सारे कल्ले बह के रोइए दाग छोड़े वाला माए हिंजुआं दे नाल धोइए किनू सुनाइए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे छड्ड के तर गई साग सारे कल्ले बह के रोई छड्ड के तुर गए साकू सारे कल्ले बह के रोइए दाग छोड़े वाला माए हिंजुआं दे नाल धोइए किनू सुनाइए दिल दियां हावां दस जांदी किते मां दस किथों लभांगे तेनू मां हुण किथों लभांगे जदों तक मैं घर नहीं सी आंदा चैन तेनू नहीं सी आंदा सीने लग के ठंड नहीं सी पांदा चैन तेनू नहीं सी आंदा मुक गई अज सब बहार हुण किधर नू जां दस किथों लभांगे तेनू मां दस किथों लभांगे हथ जोड़ांगा कला जांदा कई आंदे नहीं पुत्रो गूठे लवा लो किते कुड़ियां हिस्से ना लै जाण एडियां जिते नू बेटियां पैड़ियां लगदियां सी जमदियां नू किसे टोए च नप देंदा जमदियां नू किसे नहर च रोड़ देंदा ना कुछ देना पैंदा ना लेना पैंदा पर एक मेरी गल याद कर ली पुत को पुत हो जांदे ने धीआं मापियां दियां बीमारियां साम लैंदियां ने धीआं मापियां दे जनाजे साम लैंदियां ने पुत्तर 2 मिनट रोंदे चुप कर जांदे इथों टेलीफोन करिए वीर खैर भैन तेरा बाबा अल्लाह नू प्यारा हो गया रात ही मलतानों तुर पैंदियां ने सारे राह गड्डी चुप आवे धीआं रोंदियां आउंदियां ने आ तेरा शेहू पूरा दूर ते नहीं अद्धे घंटे च मरीद के आ जीदा है पर रात ही तुर पैंदियां ने सारे राह गड्डी चुप आवे धीआं रोंदियां आउंदियां ने एडे दर्द नाल रोंदियां ने गलियां दे काखड़वा दे दियां ने वे बाबल साडा चिड़ियां दा चंबो असी उड पुड जाण वे बाबल तेरे नाल ते साडियां बहारां वजदियां सी जिद्दन बापे अखां मीट जांदे ने सस्सां मेने मारदियां एडी साउंदी तेरे पिछले के आउणा आउंदे तेरा भरा ईद लैके नहीं आया नी कमलिए सस्से ना मैंने मारिया कर दुनिया च जड़े भरा नाल दे कमरे च भैन नूं नहीं पुछदे उन्हां सौहरियां ते किवें जाना वे पर तलवार दे फट मिल जांदे ने तीरां दे फट मिल जांदे ने गोलियां दे फट मिल जांदे पर ज़बान दियां बोलियां बंदियां नूं मरन ते मजबूर कर दियां ने जिदन जालम सस्सां मेना मार दियां एडी साउंदी तेरी ईद क्यों न आउंदी आंदे ने लोकां दियां जद उजड़न तियां टुर जांदियां ने पेके मैं उजड़ी किस पासे जावां सौरे रहना पेके लुख दियां हथ जोड़ांगा मरीद के च मापे मर जन भरा मर जन गल सेवियां दी नहीं गल फ्योनियां दी नहीं गल शैंपू दी नहीं गल साबन दी नहीं जरा तवज्जो मेरे वाल गल साबन दी नहीं मिनट रह गए ने 10 मैं 3:15 बजे दुआ करा देनी गल सुनिया जे ध्यान नाल गल साबन दी नहीं गल सेवियां दी नहीं गल शैंपू दी नहीं गल दुनियादारो लोको रिज़क दी नहीं ये ते हर मंडी चो लभ जांदियां ने सेवियां हर मंडी चो लभदियां ने पर लोको उन्हां मंडियां च सेवियां ले जाण वाला बाप नहीं लभदा उन्हां मंडियां च ईदां ले जाण वाला वीर नहीं लभदा इसलिए ते शेर कड़िया वे तू 5 गज ना देवें इथों टेलीफोन वीर खैर भैन मैं मरीद क्यों बोल रहा भी खैर भैन जड़ा वीर तेरे ना बोलदा नहीं अज अल्लाह
نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرن والے دی قسم اٹھانے ٹیلی فون بند ہون تو پہلا آندی ہیں ویرو مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آنا ہے آخری جوڑا میں لے کے آنا ہے تو 5 گز نہ دیویں پہنا 18 گز لے کے آندیاں نے جویں حسین دی بہن دین کربلا چکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دیویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری آندھیے سب پردیسی وطنی آئے تو 5 گز نہ دیویں پہنا 18 گز لے کے آندیاں سب پردیسی وطنی آئے تمہیں ویر موڑ مہارا آجا میرے سونیاں ویرا تینوں بیٹھی وازا مارا وہ مٹ گئے نقشے قدم ویر دے منو ویلا آوے کھاون ویکھ گرانو جندرے لگے میری آنکھیاں لائے سامن وہ ڈیگر ویلے جد کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاون بائیاں موئی سمجھ کے میں تھوں اپنے ویر لکاون وہ شالا مرن ویر کسے دے نہ ہون نہ مانیاں بہنا وہ جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ جتنے دوست آئے دھیان سے سنا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا اللہ المشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما اللہ میرے بھائی کے جتنے عزیز دنیا سے چلے گئے عورت مرد اللہ سب کو آنے والی رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ پس مان کو صبر جمیل عطا فرما میرے مولا جن کی قبروں کے نشان مٹ گئے دعا کرنے والا کوئی نہ رہا بے اولادوں کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اللہ پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما اللہ جو لواحقین دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا میرے مولا پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما اے اللہ اپنی محبوب کی سچی محبت عطا فرما بھائی ابھی تقسیم نہ کریں دعا مانگے دھیان سے بیٹھ جائیں ادھر بیٹھ جو ابھی چھوڑو بھائی نیچے بیٹھو دعا دھیان سے مانگے بس دھیان سے دعا مانگا کرے چھوڑے یہ کھانا پینا تو روز چلتا ہے اے اللہ جن کے پاس اولاد نہیں نیک اولاد عطا فرما اللہ جن کے پاس بیٹے بیٹیاں نہیں بیٹے بیٹیاں عطا فرما اللہ میرے بھائی یہ جتنے جعفر نذیر مقصود صاحب ان سب کے عزیز دنیا سے چلے گئے جن کو اللہ کریم یہ بھی بول چکے ان کی قبریں بھی بول چکے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما اللہ جو دعا میں شامل ہے توجہ سے دعا مانگ رہے میرے سمیت میرے بابا سمیت جتنے دوستوں کے ماں باپ نانی نانا دادی دادا پردادا پردادی پڑنانی پڑنانا لگر دادا جتنے عزیز نام یاد اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ جو دعا میں آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے عملوں میں کمی ہو سکتی ہے پر خلوص میں کمی نہیں مردہ لوگوں کے لیے ان سے ہمیں کوئی لالچ نہیں
اللہ تیرے حبیب نے فرمایا جو کسی کے مرنے کے بعد یا پشت کے پیچھے دعا کرتا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ یہ سارے تیرے مخلوق سمجھ کے دعا مانگ رہے ہیں، اپنا ٹائم نکال کے آئے، انہیں کوئی لالچ نہیں کسی سے۔ اللہ یہ دعا کرتے ہیں جن کی قبروں کے نشان بھی مٹ گئے تو ان مسلمانوں کی قبروں کو بھی جنت کا باغ بنا۔ میرے لاجپال مالک جتنے دوست احباب میری مائیں بہنیں بیٹھی شوگر کے مریض، ایپاٹائٹس، یرکان، کڈنی کے مرض، جگر کے ٹرانسپلانٹ، بلڈ پریشر، اللہ ان سب موذی مرضوں سے محفوظ فرما۔ اللہ کینسر کے مرض سے محفوظ فرما۔ اللہ حادثاتی موت سے محفوظ فرما۔ جو بیمار ہو کے جاتے تیرے حبیب نے فرمایا اللہ اس کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، بیمار بندے کے اللہ گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ پانی کی موت سے محفوظ فرما، اللہ آگ دی موت تو محفوظ فرما، اللہ ایکسیڈنٹ دی موت تو محفوظ فرما۔ مولا اپنے حبیب دی زیارت والی موت نصیب فرما، اپنے پیارے حبیب دی شفاعت والی مولا کریم زندگی عطا فرما۔ قیامت نو اٹھیے تے سامنے محمد مصطفیٰ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ تاجدار ختم نبوت دے پاک چہرے دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ قیامت دے دن عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما۔ میرے مولا کریم جو دعا خصوصی محبت نہ منگ دے پینے، اللہ جنہ کو اولاد دی کمی ہے اولاد عطا فرما، جڑے قرضدار بیٹھے نے قرضے دور فرما، ملک پاکستان کی مشکلیں آسان فرما۔ آئی ایس آئی ایف آئی آئی بی رینجر اسپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی ایس پی یو پی آر یو ڈولفن پنجاب پولیس پیرامیڈیکل سٹاف نرسز ڈاکٹر محکمہ ہائر ایجوکیشن اساتذہ اکرام ولد عدلیہ بلدیہ مولا پاکستان کے جتنے ادارے موٹر وے پولیس اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو کاروباری لوگ پریشان ہیں اللہ ایکسپورٹ امپورٹ کے کاروبار نہیں چل رہے، اللہ فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، میرے مالک اپنی رحمت سے پاکستان کی مشکلیں دور فرما، ان بھائیوں میں سلوک اتفاق پیدا فرما۔ اللہ جتنے دعا میں شامل ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنا۔ میرے مولا جن کو حج بیت اللہ نصیب نہیں میرے سمیت جتنے بیٹھے ہیں سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار عمرہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ آج کا پروگرام آپ کو لامہ ناصر مدنی آفیشیل چینل یوٹیوب پہ ملے گا، لامہ ناصر مدنی شارٹ کلپ پہ ملے گا۔